Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the differences between semantic translation and communicative translation. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम communicative translation और semantic translation के दरमियान जो differences है उनको डिटेल से explain करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसलेशन के बारे में बताया था कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन किया और लास्ट में हमने सिमेंटिक और जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन है उनको भी डिटेल से एक्सप्लेन किया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन एंड सिमेंटिक ट्रांसलेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आज के इस वीडियो में आप लोगों की दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहला तो यह है कि आप लोगों को पेपर में दिया गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेटिव एंड सिमेंटिक ट्रांसलेशन, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिमेंटिक ट्रांसलेशन या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, तो आप लोग इसी क्वेश्चन को वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर एक साइड पर मैंने सिमेंटिक ट्रांसलेशन की फीचर्स मेंशन किए हैं और दूसरी तरफ कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन की फीचर्स मेंशन किए हैं। सिमेंटिक ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। सिमेंटिक ट्रांसलेशन फोकसेस ऑन सोर्स टेक्स्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होता है ये ग्रामर से रिलेटेड होता है और इसके अलावा इसका जो मेन फोकस होता है वो अतर होता है, वो सोर्स टेक्स्ट सोर्स लैंग्वेज होता है। सिमेंटिक ट्रांसलेशन में एक ट्रांसलेटर अपनी तरफ से कुछ पुट नहीं कर सकता बल्कि वो एग्जैक्ट चीज ट्रांसलेट करेगा टारगेट टेक्स्ट में। दूसरी तरफ आते हैं कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन फोकस ऑन द टारगेट टेक्स्ट और रीडर, और इसके बरअक्स जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन होता है उसकी फोकस रीडर्स पर होती है, टारगेट टेक्स्ट या टारगेट लैंग्वेज पर होता है। जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होती है उसमें तो एग्जैक्टली वही चीज़ ट्रांसलेट किया जाता है जो कि अतर ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसलेटर है कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन करते हुए वो अपनी तरफ से भी कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकता है और अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट्स भी उसमें मेंशन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सिमेंटिक ट्रांसलेशन फोकस ऑन मीनिंग एंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होता है उनका मेन फोकस मीनिंग पर होता है और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उस पर होता है। वाइल कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन फोकस ऑन द मीनिंग, रिलीजन, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन होता है उसकी फोकस जो टारगेट ऑडियंस होते हैं उनका सोशल जो सिस्टम होता है, कल्चर होता है, उनका रिलीजन होता है, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि आप एक ऐसे टेक्स्ट को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते जिनकी ट्रांसलेशन की आपकी सोसाइटी में इजाज़त नहीं है या उनमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपकी सोसाइटी में फॉरबिडन है या आपके रिलीजन में उन पर बैन लगा हुआ है। तो कहते हैं कि कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन करते हुए एक ट्रांसलेटर जो टारगेट लैंग्वेज होता है, टारगेट टेक्स्ट होता है, उनकी रिलीजन, उनकी सोशल सिस्टम, उनका कल्चर, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इन सिमेंटिक ट्रांसलेशन अ ट्रांसलेटर कैन नॉट ट्रांसलेट और एक्सप्लेन डिफरेंट डिफिकल्ट और प्रोहिबिटेड टर्म्स इनटू टारगेट टेक्स्ट। कहते हैं कि जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होता है इसमें जो ट्रांसलेटर होता है वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ पुट नहीं कर सकता और ना ही जो फॉरबिडन टर्म्स होते हैं या डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं उनको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकता है। ये एक रिजिड काइंड ऑफ ट्रांसलेशन होती है। इसमें आपने ग्रामर पर फोकस करना होता है और मीनिंग पर फोकस करना होता है। जो चीज़ अतर ने लिखी हुई है आपने एग्जैक्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। While in communicative translation, a translator can explain different terms and also can change the scene of the prohibited terms. लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन होता है इसमें एक ट्रांसलेटर अपनी तरफ से जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकता है या जो प्रोहिबिटेड टर्म्स होते हैं उनको अपनी तरफ से दूसरे अंदाज में एक्सप्लेन कर सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि बाज़ कल्चर्स में कुछ ऐसे ऑब्सीन टर्म्स यूज़ की गए होते हैं जो कि हमारे सोसाइटी में या किसी दूसरी रिलीजन में उनकी इजाज़त नहीं होती, लेकिन फिर जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेटर होते हैं वो उन टर्म्स को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसा कि ये टर्म्स हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। वी कैन से दैट सिमेंटिक ट्रांसलेशन इज अतर सेंटर्ड। यहाँ पे कहते हैं कि जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होती है उनका मेन फोकस अतर पे होता है। जो अतर ने लिखा हुआ है वही ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा। दूसरी तरफ आते हैं। वाइल कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन इज रीडर सेंटर्ड, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन होता है वो रीडर बेस होता है, क्योंकि इसमें जो
ڈیفیکلٹ ٹرمز ہوتے ہیں وہ ریڈرز کی آسانی کے لیے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ریڈرز کا کلچر ہوتا ہے ان کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور ان کا جو ریلیجن ہوتا ہے یا سوشل سسٹم ہوتا ہے ان کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. یہ ریڈر سینٹرڈ ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اٹ از فیتھفل اینڈ مور لٹرل ٹرانسلیشن. کہتے ہیں کہ سیمینٹک ٹرانسلیشن کا ایک فیچر یہ ہے کہ یہ ایک فیتھفل اور مور لٹرل ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اس میں ایک ٹرانسلیٹر اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرتا, ایز اٹ از وہی چیز ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو کہ اتر نے لکھی ہے. دوسری طرف کہتا ہے اٹ از اے کائنڈ آف فری ٹرانسلیشن. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن ہوتا ہے یہ ایک فری کائنڈ آف ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اس میں ایک ٹرانسلیٹر جو سٹائل ہے وہ چینج کر سکتا ہے, اس میں اپنی طرف سے لٹری ڈیوائسز یوز کر سکتا ہے, ان میں جو فوربیڈن ٹرمز ہوتے ہیں ان کو یا تو نکالتا ہے یا ان کو دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے, اس لیے اس کو فری کائنڈ آف ٹرانسلیشن کہتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. always inferior to the original because of loss of meaning. کہتے ہیں کہ یہ جو سیمینٹک ٹرانسلیشن ہوتا ہے یہ اوریجنل جو ورک ہوتا ہے اس سے انفیریئر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سے لینگویجز میں ایسے ٹرمز ہوتے ہیں جن کی جو ایکویولنس ہوتی ہے وہ دوسرے لینگویجز میں آپ کو نہیں ملتی, مطلب ان کی جو میننگ ہوتی ہے وہ دوسرے لینگویجز میں نہیں ملتی. تو جو سیمینٹک ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس میں آپ اپنی طرف سے تو کچھ ایڈ نہیں کر سکتے, اور آپ کو وہ ٹرم بھی دوسرے لینگویج میں نہیں ملتا, تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جو میننگ یوز کریں گے اس کا مزہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ تو کوشش کریں گے کہ ایگزیکٹ ورڈ میں اس کے لیے یوز کروں, اور اس کے علاوہ جو چیز آپ ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ کریں گے اس کا مزہ بھی نہیں ہوتا جتنا اوریجنل کا ہوتا ہے. مے بی بیٹر دین اوریجنل ورک. لیکن دوسری طرف کہتا ہے کہ جو کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ بعض اوقات جو اوریجنل ورک ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو ٹو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, مطلب ایک تو اتر ہوتا ہے اور جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, اس کو بھی بہت زیادہ ٹرمز آتے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ جب دو ایکسپرٹس کی آئیڈیالوجیز ایک ہو جائیں گی تو ایک اور بھی زبردست قسم کا ورک ہمارے لیے پروڈیوس ہو جائے گا. نیکسٹ کہتے ہیں دا ٹرانسلیٹر ہیز نو رائٹ ٹو امپروو اور کریکٹ. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی ورک میں امپروومنٹ لائے یا کسی چیز کو کریکٹ کرے. لیکن کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن میں کہتے ہیں دا ٹرانسلیٹر ہیز دا رائٹ ٹو کریکٹ اینڈ امپروو دا لاجک اینڈ اسٹائل آف دا اوریجنل, کلیریفائی دا ایمبیگوٹیز. لیکن دوسری طرف کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن میں کہتے ہیں کہ کمیونیکیٹو ٹرانسلیٹر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو کریکٹ کرے, مطلب ایک بندے کی آئیڈیالوجی کو یا اس نے جو ٹرم یوز کیا ہے اس کو کریکٹ کریں, یا اس میں امپروومنٹ لائے, اس نے جو سٹائل یوز کیا ہے اس میں کریکشن کریں, اور اس نے جو آئیڈیا پیش کیا ہے اس کو مور کلیریفائی کریں ریڈرز کے لیے. تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوستوں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ.